आज हूँ महाशिवरात्रि बा जागर। आज द्वादश ज्योतिर्लिंग सहित पृथ्वीर समस्त शैवपीठ ए उत्सव पालित होशियार सर्वबृहत शिवलिंग बा आद्य शिवलिंग बाबा भूषणेश्वर पीठ आज हूँ जागर पर्व। आम सीधा सड़क देखी जागर पर्व बाबा भूषणेश्वर मंदिर केमिति भाव में सजे ए विशाल शिवलिंग जहाँकि रावण द्वारा ये शिवलिंग आद्य शिवलिंग जहाँ लंका को जाऊला ए महादेव आद्य शिवलिंग किंतु यह नारायण मायाक्रम ही आस्थान जमाइले एवं रावण यह जेते आकर्षण करते लंका को नवाई ये भूषण भूषण आकार धारण कर ही जमी रही आस्थान छाड़ी नथिले ये बाबा ना भूषणेश्वर बाबा ये लिंगर आकार 12 फुट रु अधिक उच्चता ये विशाल शिवलिंग समग्र एशिया महादेशर सबुठु बड़ शिवलिंग ए पीठरे आज जागर उत्सव उपलक्षे जमुछि जागर मेला सहस्र भक्त श्रद्धालु एठारे आसी पहुंची ठाकुर को सेमानंकर भक्ति अर्घ निवेदित करुचंती एवं संध्यारे एई थारे मध्य लक्ष्य दीप जलिब। आमे सीधा सड़क ए बाबद रे किछि भक्तंकर आमे प्रतिक्रिया नबा एवं भक्त मानंकर प्रतिक्रिया सहित आमे किभଳି भाବରେ बाबांक पीठरे सेमाने पूजार्चना करचंती से बाबद रे जानिबा। मा कोठी आस्तिले आज कोठी आस्तिले आज भूषणेश्वर कोन पई आस्तिले महादेव के दर्शन निमंते आस्तिले प्रभु के दर्शन शिवरात्रि देखले निज पाप क्षय होउछनी सबठु बड़ महादेव हम एशिया महादेशर बड़ महादेव बहुत भक्त मानकर मनोकामना पूर्ण होईची से कोठी आस्तिले आपण कल्याण निश्चित भाव में आपण देखि पड़ुते मा जहाँ कहले जे एशियार सबुठु बड़ शिवलिंग ठाकुर को दर्शन कले आज शिवरात्रि रे निश्चित भाव में मंगल हम बा शांति हम निश्चित भाव में आपण माने देखि परुथिबे केमिति भाव में पूजा अर्चना चलीची एठी तांकर जे मंदिर पुरोहित अछंती आमर से पूजा अर्चना करुचंती एवं सीधा सड़क भाव में आमे मंदिरंकर पुरोहितंकर आज ये प्रतिक्रिया नबा कौन कहबे आज्ञा नना आज ये जो कार्यक्रम जो शिवरात्रि संपर्क में कौन कहे आमर बाबा भूषणेश्वर कार्यक्रम सुचारू भल भाव चली एवं आमर जो ट्रस्ट बोर्ड मेंबर भाई अच्छा यार तदारख कर राति जो आमर लक्षेश दीप प्रज्वलन कर हजार हजार भक्त आसी प्रज्वलन करेंगे तार मध्य सुविधा रही राति जो आमर महादीप उठिब ता पूर्वर आमर 4 प्रहर पूजा हेब एवं प्रत्येक प्रहर रे शिवंकर महामृत्युंजय मंत्र पाठ करी शिवंक मथारे जल जल ढाला निश्चित भाव में आपण शुणुले जे 4 प्रहर रे पूजा होउची एठी विभिन्न द्रव्य रे अभिषेक होउची ए अभिषेक आपण माने जानिथबे जे क्षीर रे अभिषेक होउची दधी रे अभिषेक होउची महू रे अभिषेक होउची घी रे अभिषेक होउची तेनु ये अभिषेक पर्व निश्चित भाव में बाबांक पीठ रे 4 प्रहर रे चलीची एवं ए अभिषेक को किभଳି भाव में दर्शक माने भक्त माने श्रद्धालु माने देखि परिबे से पाई ट्रस्ट बोर्ड पक्षर व्यापक प्रस्तुति रही एवं ये प्रस्तुति आज राति तमाम चलिबो कारण ये पीठरे जलिब लक्ष्य दीप एवं ये लक्ष्य दीप जो जलिब यार जो प्रयास जारी रही तेणु निश्चित भाव में ये प्रयास को किभଳି भाव में आग को से बाबद एठिकार ट्रस्ट बोर्ड तांकर कार्यक्रम आरंभ कर लक्ष्य दीप एठी प्रिपेरेशन चली जो माँ माने एवं एठी भक्त माने सेमाने लक्ष्य दीप केमिति भाव में प्रिपेयर होची आमे सीधा सड़क संगे कथा हबा कोन करूचंते एके मोडी आमे एठी लक्ष्य दीप प्रज्वलन हबो तार प्रस्तुति करूछु आउटो आछंते के परिचय दे
ଆମେ ଆସିଛୁ ବେଣୁଦାରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଏ ପୀଠରେ କାହିଁକି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି? ବାବା ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା ମାଗିଛୁ ସେହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଭଳିଆ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆସୁଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବୁ ସେମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭଉଣୀ ଜଣକ ଯେ ବାବାଙ୍କ ପୀଠକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆସିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ ଏ ପୀଠକୁ ଆସିଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହିତ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସେ, ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ବଢିଯାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିର ଯୋଉ ଜାଗର ଉତ୍ସବ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଭୂଷଣ୍ଡେଶ୍ୱର ପୀଠ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ଏ ପୀଠରେ ଆଜି ଲକ୍ଷେ ଦୀପ ଜଳିବ। ଯୋଉ ଲକ୍ଷେ ଦୀପ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଆପଣ ମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ହେଉଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଯୋଉ ରହିଛି ଆଗରେ ଯୋଉ ଜାଗା ରହିଛି ସେ ଜାଗାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲକ୍ଷେ ଦୀପ ଜାଳିବା ପାଇଁ ଏଠି ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ଆମର ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମାନେ ସେମାନେ ଦୀପ ସଜେଇବା ଆରମ୍ଭ କରି ସାରିଲେଣି ଏବଂ ଇଏ ଯୋଉ ଦୀପ ସେମାନେ ସଜଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖର କଥା ଏବଂ ଶାନ୍ତିର କଥା ଯେ ଏ ବାବଦରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଦୀପ ସଜା ହୋଇଛି ଏବଂ ଏ ଦୀପକୁ ଲକ୍ଷେ ଦୀପ এইଭଳି ଭାବରେ ସଜାଯିବ। ମଝିରେ ଏକ ଶିବଲିଙ୍ଗର ମୂର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଚାରିପଟେ ଏ ଲକ୍ଷେ ଦୀପ ଜଳାଯିବ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳେ ଯୋଉ ଲକ୍ଷେ ଦୀପ ଜଳିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଏଠାକୁ ସୁଅ ଛୁଟିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି ଏବଂ ଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସବୁଆଡେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲକ୍ଷେ ଦୀପ ଜଳିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହିତ ଭୂଷଣ୍ଡେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ଏବେ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏଠାରେ ଆସିବେ ଏବଂ ଦୀପ ଜାଳିବେ। ମହାଦୀପ ଉଠିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିବ। ଭୋଗରାଇରୁ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଦାସ, ବଡ଼ ଖବର।